good morning guys. Wow. Naami karon diri sa may Shaton Negros Oriental. So ako i-picture ning Juan Plaza nato diri guys sa Shaton. Ilang plaza. Na sila kining kada diri nga fountain ilang gigama silang plaza. Money na guys. So no, padulong mi ay sa may Basay Negros Oriental kay naa dito atong health orientation. So niulong mi kadali diri sa Shaton para makuha og videos. Plaza diri sa may Shaton Negros Oriental. So, maora to guys for today's video. Thank you. God bless.